बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है और एक छोटा सा मोरल लेसन कहानी के स्टार्ट में देना चाहेंगे कि अगर कोई बे औलाद है तो उसे ये कभी मत कहें कि फ़लाँ के इतने बच्चे हो गए और आपकी शादी को इतनी साल हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। ये बात उसके लिए मर जाने के बराबर होती है। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मेरा नाम फ़रवा है और जब मेरी शादी होकर इस घर में आई तो एक खुशगवार आगाज़ हुआ था। मेरा एक छोटा देवर असद था और मेरी एक ही नंद सबा थी जिसकी शादी बिल्कुल मेरी शादी के दिन हुई थी, यानी दोनों बहन भाई की शादी एक साथ हुई थी। मेरे शौहर इमरान और मेरे नंद की रुखसती एक ही दिन अंजाम पाई थी। बदकिस्मती से मेरे ससुर का इंतकाल मेरी शादी से कुछ अरसा कबल हो चुका था, इसलिए घर का सारा बोझ और जिम्मेदारी मेरे शौहर इमरान के कंधों पर थी, जो घर के सबसे बड़े बेटे थे। इमरान कपड़े का एक बेहतरीन और मुनाफे बख्श कारोबार चलाते थे, जिसकी वजह से घर के हालात हमेशा से बहुत अच्छे थे। असद और इमरान दोनों भाइयों के दरमियान मिसाली दोस्ती थी। दोनों मिलकर कारोबार संभालते थे, जिसकी बदौलत घर में हर तरफ बरकत और सुकून था। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। यूँ लगा जैसे गोया मैं किसी जन्नत में आ गई थी। मुझे इस घर में कदम रखते ही एक मलका जैसा मकाम दिलाया गया था, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू भी थी और मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी मान लिया था और आते ही घर की सारी चाबियां और घर के तमाम ज़रूरी मामलात मेरे हवाले कर दिए गए थे और कोई भी छोटा या बड़ा फ़ैसला मेरी राय के बगैर नहीं किया जाता था। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर मुझे इस चीज़ की आदत होने लगी। मैंने भी इस घर को अपनी एक माँ की तरह अपनाया। अपनी सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने शौहर की हर बात का मान रखा और छोटे देवर असद को अपनी औलाद की तरह समझा था। उसके खाने पीने का उसकी माँ की तरह ख्याल रखती, उसके कपड़े इस्त्री करती और उसकी हर ज़रूरत को वक़्त पर पूरा करना अब मेरा रोज़मर्रा का मामूलात का हिस्सा बन चुका था और मैं इस माहौल की आदी हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी का एक ही पहलू था जहाँ मुझे कमी महसूस होती थी और वो कमी थी मेरी औलाद की महरूमी। मैं आस्ता आस्ता मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था, मगर मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं था। अल्लाह ताला से बहुत दुआ भी करते थे और इलाज की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई खुशखबरी की उम्मीद नहीं मिली और यही चीज़ कभी कभार मुझे खामोश और अफसुर्दा कर दिया करती थी और मेरा दिल दुखी हो जाता। मेरी सास एक बहुत ही नेक सीरत और समझदार खातून थी। जब मैं उस कमी पर उदास हो जाती या मेरे दिल में ये बात आती तो वो मुझे प्यार से अपने सीने से लगा कर कहती कि बेटा मायूस मत हुआ करो, नसीब में होगी तो अल्लाह ज़रूर देगा। वो मुझे हमेशा तसल्ली देती कि जब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारे शौहर को तुमसे शिकायत नहीं है, तो फिर क्यों बिला वजह अपनी सेहत बर्बाद करती हो, फ़िक्र करती हो। अल्लाह को जब मंजूर होगा तो अल्लाह औलाद ज़रूर देगा। इसी दौरान मेरी नंद सबा अपनी बेटी के साथ मायके आ गई और ज़िंदगी दोबारा उसी रौनक में गुम हो गई थी। सबा की बेटी थी और सबा भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हमारा बहनों जैसा प्यार था। उसने एक दिन कहा कि भाभी, आपने इस घर को जिस तरह अपने खून पसीने से संभाला हुआ है, जिस तरह इस घर को इतने मान से संभाला हुआ है, हम सब की दिली ख्वाहिश है कि आप अपने देवर के लिए भी एक अपनी जैसी ही समझदार और खूबसूरत देवरानी तलाश करके लाएं। हमने रिश्ते देखना शुरू कर दिए, लेकिन न जाने क्यों तब मेरे अंदर एक अनजानी सी तब्दीली और हसद ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हर खूबसूरत लड़की को देखकर मुझे ये ख्याल आता था कि अगर ये घर में आ गई तो कहीं ये लोग उसकी तारीफ़ करते करते मुझे ना भूल जाएं और कहीं लोग ये ना कहें कि बड़ी बहू कम खूबसूरत है और ये ज़्यादा खूबसूरत है, और वो रुतबा कम ना हो जाए जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसी खौफ और हसद के मारे हर रिश्ते में मैं कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई बुराई निकाल कर इनकार कर दिया करती थी। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जिसने पूरी ज़िंदगी का रुख बदल के रख दिया। मेरी सास और नंद दोनों मेरे साथ थी। हम साथ मिलकर एक लड़की को देखने के लिए गए थे जो बला की खूबसूरत और नहायत मासूम लग रही थी। अगर फैसला सिर्फ मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कभी घर ना आने देती। ना जाने क्यों मुझे वो खटक रही थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन मेरी सास ने
हैरत की बात मुझे तब हुई कि मेरी सास ने मेरी मर्ज़ी का इंतज़ार किए बगैर ही फ़ौरन आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया, और ना सिर्फ हाथ रखा बल्कि अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। और मेरे शौहर ने भी माँ को देखा तो फ़ौरन से जाकर उसके सर पर हाथ रखा, और बड़े भाइयों की तरह उन्होंने भी कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। और ये लम्हा मेरे लिए एक गहरा सदमा था। मुझे लगा जैसे मेरी अहमियत को ठुकरा दिया गया हो। किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं और बगैर पूछे हाँ कर दी। रास्ते में आते हुए सास मुसलसल उस लड़की की तारीफ़ें कर रही थी और मुझसे तायद चाह रही थी कि मैं उस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ खामोशी से हाँ हूँ में सर हिलाती रही थी। मेरी नंद सबा ने भी इस लहजे को महसूस किया और कहने लगी कि लगता है भाभी को लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन मैंने जल्दी से बात संभाली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल जल कर राख हो रहा था कि इन लोगों ने कहा था कि ये शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, लेकिन इन्होंने मुझसे बिना पूछे ही सब फाइनल कर लिया। हम घर पहुँचे, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और मैं चाय बनाने किचन में आ गई थी। मेरा मूड शदीद ख़राब था और मैं अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और आज से पहले मुझे इतना गुस्सा कभी आया ही नहीं था। चाय का ट्रे लेकर जब मैं सास और नंद के कमरे की तरफ बढ़ी तो दरवाजे के पास मुझे उनकी बातें सुनाई दी। आज से पहले उन लोगों ने कभी मेरा गिला नहीं किया था, या शायद मैंने सुना नहीं था। मेरी उनकी बातों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल के रख दी। मेरी सास कह रही थी कि उन्हें फरवा का इरादा बिल्कुल नेक नहीं लग रहा था। रिश्ते वाली ने उनके कान भरे हुए थे कि तुम्हारी बड़ी बहू खुद ही नहीं चाहती कि इस घर में कोई नई बहू आए। वो जहाँ जाती है लड़की देखकर कोई ना कोई नुक्स निकालना शुरू कर देती है। ये सुनकर मेरी नंद ने सफाई देनी चाहिए, मगर मेरी सास ने बाजिद होकर कहा कि जब भी बड़ी बहू जाती है हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर आती है, तुमने देखा नहीं? इसलिए आज मैंने उसे बगैर बताए ही फैसला कर दिया और जल्दी से उठकर बच्ची को प्यार दे दिया। ये सुनकर सबा ने कहा कि अम्मा, एक बार आपको उनसे मशवरा कर लेना चाहिए था। मुझे भी ये अजीब लगा था। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी? इतनी अच्छी तो भाभी हैं। उन दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती थी। मैंने चाय का ट्रे वहीं मेज़ पर छोड़ दिया और वापस पलट आई। अब मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं लोगों को मुंह दिखाऊं या उनके सामने जाऊं। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी बदगुमानियों ने मुझे बदलना शुरू कर दिया था। फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर चीज़ की खरीदारी मेरे ज़िम्मे लगाई गई। असद भी मुझसे यही कहता था कि भाभी आप मेरी पसंद से शॉपिंग करेंगी, यानी कि आपकी और मेरी पसंद एक ही है। मैं मजबूरी में सब करती रही, लेकिन मेरे अंदर का खुलूस जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी खुद को नॉर्मल रखूं, लेकिन फिर भी मेरे दिल पर, मेरी ज़ुबान पर कोई ना कोई बात आ ही जाती थी। और बिला आखिर वो दिन आ गया जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई। वो वाकई बहुत हसीन थी। सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। मेरा देवर तो उस पर फ़िदा हो रहा था और मेरी सास और नंद भी उसे अपने सर पर बिठाए हुए थी, और मैं ये सब देख रही थी। मुझे उससे शदीद नफ़रत और हसद महसूस हो रहा था। हालांकि उस बेचारी ने मुझे क्या कहा था, उसका तो पहला कदम था इस घर में। मेरे शौहर ने मुझे देखकर जब पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने गुस्से में इतना तलख जवाब दिया कि वो हैरान रह गए। मैंने बीमारी का बहाना किया और बहाने करके सोने का ड्रामा करने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। घर का सारा मंजर मेरी आंखों के आगे आ रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी जब हर चीज़ उसके सामने रखी जा रही थी, हर बात उससे पूछी जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरी जगह छिन गई। हालांकि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वो घर में नई मेहमान थी। न जाने मुझे क्यों फील हो रहा था अब घर के हालात बदल रहे थे। वो लड़की बेशक अच्छी थी, मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई इस घर में आकर मेरी जगह लेने की कोशिश करे। पहले हर खाना मेरी पसंद का बनता था, अब सब कुछ उसकी मर्ज़ी के ताबे हो गया था। जिस तरह वो कहती थी उसी तरह खाना बनाया जाता था, और जो वो कहती थी वही पकाया जाता था। ऐसी ये तब्दीली थी कि मेरा अनापरस्त दिल किसी सूरत में इसे कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और घर में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई जब अल्लाह ताला ने मेरी देवरानी की सुन ली और वो उम्मीद से हो गई। इस खबर के मिलते ही मेरे देवर असद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो तो मिठाई की टोकरियां ले लेकर घर में दाखिल होता, और जैसे ही ये खबर, खुशी की खबर घर वालों तक पहुंची, तो पूरे घर का माहौल एकदम से बदल गया था।
اور مجھے ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہال میں میری ساس اور میری نند صبا کو فوراً سے بلوا لیا گیا تھا اور میرے شوہر عمران بھی ان کے درمیان مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں میری دیورانی کو سب لوگ مٹھائی کھلا رہے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس سارے منظر میں میں کہیں نہیں تھی۔ مجھے کسی نے نہ بلایا تھا نہ بتایا تھا۔ کسی نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ اس خوشی کے ہجوم میں گھر کی بڑی بہو آخر کہاں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی تھیں جو میرا دل کھٹا کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور پھر میرے کانوں میں ان کی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ آخر کچھ ہو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ لوگ مجھے نہیں بلا سکتے تھے؟ کیا یہ خوشی کی خبر مجھ سے شیئر کرنا اتنا غیر ضروری ہو گیا تھا؟ جب میں نے ہمت کر کے ہال کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سب مٹھائی کھانے میں مگن تھے، سب ایک ساتھ مگن تھے، اور میری ساس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے انہوں نے نظریں چرائیں اور پھر روایتی انداز میں کہنے لگیں کہ وہ اصل میں تم آرام کر رہی تھی نا، اس لیے ہم نے تمہیں جگایا نہیں۔ میں نے کہا کہیں تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے۔ آؤ دیکھو تو صحیح کتنی بڑی خوشی کی خبر ملی ہے اور میں تو بہت خوش ہوں۔ شکر ہے اتنے سال کے بعد ہمارے گھر میں کوئی ننھا مہمان آئے گا، ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ میں آگے بڑھی تو دیکھا کہ میرا شوہر عمران میری دیورانی کو اس طرح مٹھائی کھلا رہا تھا جیسے یہ آنے والی اولاد اس کی اپنی ہو، اور وہ بار بار شرماتے ہوئے سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں اس سے حسد محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اپنے آپ میں کمی محسوس ہو رہی تھی، اور اسد تو خوشی کے مارے رقص کر رہا تھا اور میری نند بھی بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی، اور میں دکھاوے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ تو گئی اور مسکرانے کی اداکاری بھی کی، لیکن میرے دل میں ایک قیامت برپا تھی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور مجھے یہ شکوہ، یہ شکایت اپنے رب سے تھی کہ اے میرے مالک، میری شادی کو بھی تو اتنے سال ہو گئے تھے، آخر مجھ میں ایسی کمی کیوں تھی؟ مجھ سے یہ اولاد کی نعمت کیوں چھینی گئی؟ ایسی میں نے کیا ناشکری کی تھی؟ میں نے ہر قسم کے طبی معائنے کرائے، علاج کروائے، ٹیسٹ کروائے، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق مجھ میں کوئی نقص نہیں تھا۔ پھر بھی میں محروم تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی تھیں اور خود کو اس گھر میں انتہائی تنہا اور غیر محسوس کرنے لگی تھی۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ مجھے الگ کر رہے ہیں۔ اسی وقت میرے شوہر بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے، لیکن جب ان کی نظر میری آنکھوں کے آنسوؤں پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے اور رک گئے۔ پھر انہوں نے بار بار پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پہلے تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو میں نے اپنا سارا دکھ، اپنا سارا غبار نکال کے رکھ دیا۔ آخر وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی خوشیوں میں مجھے شامل کرنا ہی بھول گئے۔ آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں گھر کی بڑی بہو ہوں؟ پہلے تو مجھے بڑی اہمیت دی جاتی تھی، ہر کام میں مجھے سوئے ہوئے اٹھایا جاتا تھا۔ آج خوشی بانٹنے کا وقت آیا تو آپ لوگوں کو میرا اٹھنا ضروری نہیں لگا؟ میرے شوہر مجھے سمجھاتے رہے کہ تم تو پاگل ہو، تم گھر کی بڑی بہو ہو اور تمہاری اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اولاد کا نہ ہونا یا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان کی تسلیوں نے میرے دل کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا تھا۔ میں اس دن کے بعد کمرے سے نکلنا کافی کم کر چکی تھی، لیکن ایک دن جب میں کچن کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا، اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو میری ساس کہہ رہی تھیں کہ میں نے فروا کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ اپنی کمی کی شدت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ عورت چاہے کتنی بھی اچھی، کتنی بھی ذمہ دار کیوں نہ ہو، ایسی خوشیوں کے وقت اس کے دل میں دکھ آ ہی جاتا ہے، اور جب دکھ آ جاتا ہے تو وہ حسد کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو کسی کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سن کر مجھے ساس کے رویے اور ساس کی بات پر غصہ آیا۔ کچن میں میری دیورانی موجود تھی۔ جب میں کچن میں گئی تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بھابھی، آپ تو کمرے سے آج نکلی ہی نہیں، خیریت تو تھی نا؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔
जिससे जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे वो मुझे ये दिखाना चाह रही थी कि अब घर की असल तवज्जो का मरकज़ वही है, क्योंकि वो इस घर को वारिस और इस घर को औलाद देने जा रही है। मेरी सास अब को उसको उसकी अब बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी थी। पहले वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाती थीं, अब वो मुझसे कहती थीं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसे काम ना करने दिया करो, अपनी देवरानी का ख्याल रखा करो, आखिर को उसके घर से हमें इतनी खुशी की खबर मिली है। सास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरह तुमने असद को बेटा बनाया था, अब उसे भी अपनी बेटी समझो और उसका ख्याल रखो। सास की ये बातें मुझे मक्खन लगाने वाली लगती थी। ऐसा महसूस होता था कि वो सिर्फ मुझे घर का काम काज करने वाली मुलाजमा समझकर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अपनी सास की बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। सास की बातों से अब मुझे बगावत सी महसूस होने लगी थी और मुझे लग रहा था कि ये सब सिर्फ मुझसे काम निकलवाने के तरीके हैं। मेरी बेचैनी तब और बढ़ गई जब मेरी बहन मेरे पास आई एक दिन रहने के लिए। वो मेरे पास रुकने के लिए आई थी और जब एक दिन रुक कर जाते हुए उसने सब कुछ देखा, उसने सब कुछ नोट किया, तो मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी देवरानी को तो सर का ताज बनाकर रखा गया है और एक मेरी बहन पागल है और तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो। उसकी बातों ने मेरे दिल में नफ़रत के मज़ीद बीज बो दिए। मैं जब भी थक कर अपने शौहर से गिला करती कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो वो मुझसे यही कहते थे कि तुम तो ठीक ठाक हो, काम कर लेने में क्या हर्ज है, काम करने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। और फिर एक दिन जब देवरानी की डिलीवरी के दिन करीब आए, हम सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे, तो उसने मुझसे फरमाइश की कि भाभी बच्चे की सारी शॉपिंग आप करके लाएं, क्योंकि असद की ख्वाहिश है कि बच्चे की सारी शॉपिंग आप करेंगी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मैंने अपने शौहर के साथ जाकर दिलो जान से हर चीज़ खरीदी थी। घर आकर जब मैं उन चीज़ों को देख रही थी तो मेरे दिल में भी एक ख्याल आ रहा था कि काश मेरा भी बच्चा होता। इसी कैफियत में मैंने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना एक बार हम भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, शायद इस बार अल्लाह ताला सुन ले। इससे पहले कि मेरा शौहर कुछ बोलता, मेरी देवरानी ने तंजिया अंदाज में कहने लगी, भाभी अब इतने साल हो गए हैं, इतने साल बाद क्या बच्चे की उम्मीद रखना, ये बच्चे तो आपके ही हैं, आपको क्या फ़िक्र है, हम आपको इनकी माँ ही समझेंगे और इन बच्चों को आप ही संभालेंगे। उसके लहजे में एक तंज था, उसकी मुस्कुराहट क्या थी वो सिर्फ मैं समझ सकती थी। उसकी बात में जो जहर था उसने मुझे गुस्से में पागल कर दिया। मैंने चीख कर कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या तुम्हारे हाथ पाँव नहीं हैं जो तुम खुद नहीं संभाल सकोगी? मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चों को भी उठाती फिरूं संभालती फिरूं, अब उनको तुम ही संभालोगी। मेरे इस रद्द अमल पर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब हैरत और गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मैंने बहुत कुछ बुरा कर दिया हो। और वो बेचारी बनकर बैठ गई और मैं भाग कर अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मलामत किया, बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि मेरी सास भी मुझसे सख्त नाराज़ हो गई। किसी ने मेरे दिल की फ़िक्र नहीं की कि मेरे दिल पर उसकी बात से क्या गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम अब बदल गई हो। उसके बाद 2-3 दिन तक घर में एक अजीब सी कशीदगी रही। मेरा देवर असद, जो कल तक मेरे बगैर एक कदम नहीं उठाता था, हर बात का मशवरा मुझे माँ समझ कर लेता था, मुझे नज़रअंदाज करने लगा। वो मेरे सामने से ऐसे गुजर जाता जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। ये सब देखकर मेरे दिल में इन रिश्तों के लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ने लगी थी। मैंने महसूस किया कि इस घर में अब मेरी हैसियत सिर्फ़ एक काम करने वाली मशीन की रह गई थी। हर किसी को बस अपने काम से मतलब था और मेरी कोई कदर बाकी नहीं रही थी। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद घर का माहौल बोझल सा रहा था। सब खामोश थे और मुझसे तो बात ज़रूरत के मुताबिक ही करते थे, जैसे किसी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया हो। मैं जब भी किचन की तरफ जाती, सबकी निगाहों में एक अजीब सी अजनबियत सी पाती थी। मेरी सास, जो कल तक मेरी हर बात पर सर हिलाती थी और मुझे समझदार होने का कहती थी और हर बात का मुझसे मशवरा लेती थी, और मुझे एक नज़र देखना भी रवादार नहीं थी। ये सब मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी माँ की तरह इज्जत दी थी। अब मेरी अना मुझे माफ़ी मांगने से भी रोक रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस घर में एक गैर बनकर रह गई हूँ, जिसे किसी ने अपना समझना ही छोड़ दिया है।
वो बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, यहाँ आया भी नहीं था, उससे पहले ही वो मेरी जगह ले चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती और सोचती रहती कि आखिर मैंने इन लोगों के साथ क्या गलत किया। क्या सिर्फ एक सच बोलने से इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? मेरे शौहर भी मुझसे बात करने से कतराने लगे थे। वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर मुझसे मुखातिब होते, ज़रूरत के मुताबिक मुझसे बात करते, और ये दूरी मुझे पागल कर रही थी। उस वक्त में मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो मुझसे दूर हो रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल इस घर के लिए वक्फ़ कर दिए थे। इन लोगों को चाहिए था कि मेरे दिल की खातिर, मेरी खातिर मुझसे बात करते और मुझे एहसास दिलाते कि मुझ में ऐसी कमी नहीं है। जब मुझे एहसास हो रहा था कि जब तक मैं इन सब की फरमाबरदार थी, तब तक मैं सबकी लाडली थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैं मुजरम बन गई। मैंने एक ज़रा सी बात क्या की, मेरी सारी खूबियों को मलिया मेट कर गई। मेरी देवरानी जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी, अब मेरे सामने आते हुए भी डरती थी। शायद वो दिखावा कर रही थी कि वो कितनी शरीफ है और मैं कितनी बदतमीज़ हूँ। ये सब तमाशा मुझे मज़ीद ज़हर आलूद कर रहा था, और आखिरकार वो दिन भी आ गया। वो दिन का वो 2 दिन बाद का वक्त आ गया जब मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई और उसने एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। पूरे घर में फिर से खुशियों का समा फैल गया था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, और मैं अपने कमरे में बंद ये सोच रही थी कि अब मेरी इस घर में रही सही जगह भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब सबकी तवज्जो इस नन्ही सी जान की तरफ हो जाएगी। मुझे उस बच्चे से हसद नहीं था। जब हाल में सब लोग खुशियां मना रहे थे तो मुझे अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो सुकून नहीं जो खुशी से आता है, बल्कि वो सुकून जो इंसान को तब मिलता है जब वो अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है और सिर्फ अल्लाह की तरफ देखने लग जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद से घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदलने लगा था। जब भी कोई मेहमान बच्चा देखने के लिए आता, जो कोई भी रिश्तेदार आता, वो मुझे दिखाने की बजाय वो मुझसे तंज़िया अंदाज में पूछता कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, हमारी फ़लाँ की भी इतने बच्चे हैं, फ़लाँ की शादी को इतने साल हो गए और उसके इतने बच्चे हैं, और तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। ये सवालात किसी खंजर की तरह मेरे दिल में उतर जाते थे और मैं अपनी ही नज़रों में शदीद शर्मिंदगी महसूस करने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा बेऔलाद होना मेरा ज़ाती कसूर है, हालांकि मैं तो सिर्फ हालात और रवैयों को महसूस कर रही थी। इसी दौरान मेरी सास ने भी अपनी छोटी बहू को मुझसे कहीं ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी, और ये जो फ़र्क था ना, ये मेरे दिल को तोड़ना शुरू हो गया था, जिससे मेरी तन्हाई और भी गहरी होती गई थी। इस वक्त इन सब लोगों की मुझे ज़रूरत थी तो ये सब लोग दूर हो गए थे, और जब इन लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं इनके साथ थी। मेरे शौहर इमरान जब शाम को दुकान से वापस लौटते तो वो मेरे पास आने की बजाय सीधे छोटे भाई असद के कमरे में चले जाते, जहाँ वो काफ़ी वक्त गुजारते और वहाँ अपनी देवरानी के लिए तरह तरह के तोहफ़े तोहफ़, अपनी भाभी के लिए तोहफ़े लेकर आते, और मैं तन्हाई में सोती तो यही सोचती कि काश मेरी भी अपनी औलाद होती। शायद मेरे शौहर भी मेरे लिए ऐसी ही खुशियाँ और तोहफ़े ख़रीद कर लाते, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि मैं इस सआदत से महरूम थी। कुछ ही दिन गुजर गए थे कि छोटा बच्चा अचानक से बीमार हुआ। उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी और देवरानी की माँ हमारे घर आकर क़याम पजीर हो गई। वो हर वक्त बच्चे को अपने हिसार में लिए रखती, और मैंने नोट किया कि जैसे वो मेरी देवरानी को अजीब से मशवरे देती थी, और जैसे ही बच्चे को मैं प्यार करने के लिए उसके पास बैठती, बच्चे को देखकर मेरा दिल करता था कि उसे प्यार करूं, तो वो फ़ौरन उसे उठा कर ले जाती और कोई ना कोई बहाना कर देती कि बच्चा सोने लगा है या इसे भूख लगी हुई है। वो दोनों माँ बेटियाँ मेरी सास के साथ भी अक्सर सरगोशियों में मगन रहती थीं, और मुझे ये देखकर तकलीफ़ होती थी कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं बच्चे के साथ भी जाऊं, और ये दोनों माँ बेटियां मिलकर मेरी सास का रवैया भी मुझसे ख़राब कर रही थी, और मेरी सास भी ऐसी थी कि उनकी बातों में आ रही थी। एक दिन जब बच्चा रो रहा था तो मैंने उसे उठा लिया, मेरा दिल किया तो मैंने उसे उठा लिया, जिस पर मेरी देवरानी ने इंतहाई तलख लहजे में कहा कि भाभी, मेरा बेटा पहले ही ठीक नहीं रहता, और हमें किसी सयाने ने बताया है कि इसे आपसे दूर रखें, क्योंकि आपकी हसरत भरी निगाहें हसद में बदल जाती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी का हसद खा जाए।
یہ باتیں سننی تھی کہ میں سن کر سکتے میں آ گئی، کیونکہ میں نے تو کبھی بچے کو حسد سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے دیکھ کر پیار آتا تھا۔ مجھے شدید غصہ بھی آیا اور میں نے کہا کہ تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ تو اس نے بے شرمی سے جواب دیا کہ آپ بانجھ ہیں، اور یہ بات سچ ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے بھابھی، جو سچ ہے اسے تسلیم کر لیں۔ میری ساس یہ سب سن رہی تھی، سامنے بیٹھی تھی اور خاموش تھی۔ الٹا مجھے ہی کمرے میں جانے کا حکم دے دیا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ یہ باتیں ساری جو تھیں میرے دل کو بڑی تکلیف دیتی تھی۔ ایک دن تو دیورانی نے تمام حدیں پار کر دیں اور ساس کے سامنے کہنے لگی کہ ماں جی، اب تو جیٹھ جی کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ اگر جٹھانی جی اولاد نہیں دے سکتی تو اس میں بیچارے جیٹھ جی کا کیا قصور ہے؟ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں نا۔ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بانجھ گھر میں رکھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ جیٹھ جی کا کوئی نام لینے والا ہو؟ اور اگر آپ کہیں تو میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں اس وقت ساتھ سے باہر جانے کی اجازت لینے کے لیے کمرے تک آئی تھی، کیونکہ مجھے ضروری سامان لینے کے لیے بازار جانا تھا اور میرا شوہر باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن ان کی یہ گفتگو سن کر میں وہیں جام ہو کر رہ گئی۔ اتنے برسوں میں یہ بات کسی نے اتنی ڈھٹائی سے نہیں کی تھی جتنی ڈھٹائی سے میری دیورانی کر رہی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب میری ساس نے بھی اس تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی سوچتی ہوں، مگر فروا بہت غصے والی ہے، بہت ہنگامہ کرے گی، کہاں ٹکنے دے گی یہاں دوسری عورت کو۔ دیورانی نے ساس کو مشورہ دیا کہ آپ ایک بار حکم دیں اور بھائی صاحب سے بات کریں، بھائی صاحب کو اچھے سے سمجھا دیں، اگر اس نے کچھ کیا تو اسے طلاق کی دھمکی دے دیں، اور اگر بھائی صاحب نے طلاق کی دھمکی دے دی پھر دیکھیے گا اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلے گی، آخر طلاق لے کر جائے گی کہاں؟ بھائی صاحب تو ویسے ہی اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ان میں بھلا کیا کمی ہے؟ یہ باتیں سنتے ہی تو میرے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ وہ عورت میرے لیے دل میں کتنا حسد لیے بیٹھی تھی اور میری ساس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم نے ایک بیٹا پیدا کر کے کون سا احسان کر دیا ہے جو اب تم اس خاندان کے فیصلے کر رہی ہو؟ اور جو اللہ تمہیں اولاد دے سکتا ہے نا، وہ تمہیں بے اولاد بھی کر سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میری یہ بات سننا تھی کہ سن کر وہ فوراً ڈرامائی انداز میں زور زور سے رونے لگی اور ساس سے کہنے لگی، ماں جی، میں کہتی تھی نا کہ مجھ سے حسد کرتی ہے، میرے بچے کو بد دعائیں دیتی ہے، آپ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے میرے بچے کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ ہم اب الگ ہونا چاہتے ہیں، یہاں دیوار کھڑی کر دیں، یہ تو نظر لگا دے گی میرے بچے کو۔ وہ شاید اسی موقع کی تلاش میں تھی، اس نے گھر میں زبردست تماشا کھڑا کر دیا، زور زور سے رونے لگی، حالانکہ گفتگو اور الزامات اسی کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ اسی دوران میرے شوہر عمران بھی باہر آ گئے، جو بائک پر باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے کانوں میں جب رونے کی آوازیں پڑی تو وہ جلدی سے گھر آ گئے، اور میری ساس نے بجائے مجھے سنبھالنے کے دیورانی کو چپ کروانا شروع کر دیا، اور میرا کسی کو بھی خیال نہیں تھا۔ میرے شوہر نے بھی الٹا مجھ پر ہی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آخر تمہیں ہو کیوں گیا ہے؟ جب سے اسد کا بیٹا پیدا ہوا ہے تمہاری نفرت اور حسد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تم نے گھر کا سکون تباہ کر رکھا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں۔ یہ بات خود ہی کرتے تھے اور جب میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا تو میں مجبور ہو جاتی تھی ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ ایک طرف اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا اور دوسری طرف ان لوگوں کا رویہ آہستہ آہستہ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں ذہنی مریضہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی تھی، اب بیمار رہنے لگی تھی، کوئی نہ کوئی بیماری میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی اور میری صحت تھی کہ دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میرا دکھ صرف میری نند صبا سمجھتی تھی۔ وہ سچ میں ایک بہت سمجھدار عورت تھی جو اپنی ماں کو بھی سمجھاتی رہتی تھی، اور جب میرے پاس بیٹھتی تھی تو میری آنکھوں کی تکلیف دیکھ کر اکثر رو پڑتی تھی۔ اس نے تو یہاں تک بھی مجھے کہہ دیا تھا کہ اس بار اگر بھابھی میرے ہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی، جو بھی ہوا تو ہم آپ کو دے دیں گے، میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ لیکن پہلے اس کی بیٹی تھی، اب وہ دوبارہ امید سے تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کا شوہر کبھی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن اس کے ان جذباتی الفاظ سے بھی میرے دل کو کوئی تسلی نہیں ملتی تھی، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ چلو اسے میرا خیال تو ہے نا،
क्योंकि मैं अपनी गोद की वीरानी को अब हर लम्हे महसूस कर रही थी। मेरा देवर जो कभी मुझे माँ का दर्जा देता था, अब मुझे घर की सबसे बुरी औरत समझता था और सास से कहता था कि भाभी तो घर में फसाद फैलाती हैं, घर का सुकून खराब करती हैं। और आखिरकार एक दिन वो भी आया कि वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, मेरी देवरानी अलग हो गई और उन लोगों ने घर के दरमियान दीवार खड़ी कर ली और मेरी सास भी उनकी तरफ मुंतकिल हो गई। मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई और मेरा शौहर भी उन लोगों ने शीशे में उतार रखा था। अब दुकान से आता था तो सीधा अपनी माँ के पास चला जाता था और अगर उसका मूड होता था तभी मेरे पास आता था। एक रात 11 बज चुके थे और इमरान अभी तक वापस नहीं आया था। मेरे नंबर पर सबा की कॉल आई। उसने रोते हुए बताया कि भाभी, अम्मा और घर वाले इमरान भाई की दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और मैं नहीं चाहती ये हो। आप भाई पर नज़र रखें, उनसे बात करें और मैं भी आकर बात करूँगी। तब जाकर मुझे समझ आई कि आखिर मेरा शौहर रात गए तक वहाँ क्यों बैठा रहता है और इस सारी साजिश में मेरी देवरानी हमेशा की तरह सबसे आगे थी और सबसे मिल जाने और सब मेरे शौहर की दूसरी शादी का फ़ैसला मुकम्मल होने के बाद सब आपस में मिल गए थे और आपस में जो है थे वो मशवरे के साथ मेरे शौहर की दूसरी शादी कर रहे थे। जब मेरे शौहर की दूसरी शादी का फ़ैसला हो गया तो मैंने अपने तमाम तर मामलात अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिए। सास, देवर और देवरानी ने एक मंसूबा बंद साजिश के तहत मेरे शौहर की दूसरी शादी का एहतमाम भी किया और उसके लिए घर में अपने घर के ही अंदर एक अलहदा कमरा मखसूस करके मेरी सौकन को वहाँ बसा दिया गया। मैं सारा दिन अपने घर के हिस्से में अकेले रहती, लेकिन मैं बेबस हो चुकी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। खामोशी मेरी वाहिद साथी बन चुकी थी और तन्हाई मेरे दिल का बोझ बन गई थी। अगर घर की कोई बड़ी चीज़ ख़त्म हो जाती तो शौहर बाज़ार से ला देता था, यानी राशन मुझे दे जाता था, मगर अब उसकी गुफ्तगू और मेल जोल मुझसे तकरीबन ना होने के बराबर रह गया था। वो अक्सर रातों को भी घर नहीं आता था और अगर आता भी था तो देर तक अपनी दूसरी बीवी के पास वक़्त गुजार कर फिर ही आता था। शुरू में ये सब मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मेरा दिल बड़ा दुखता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात ने मुझे पत्थर का बना दिया था और ये चीज़ें मुझे असर करना छोड़ रही थी और मैंने सब्र करना सीख लिया था। जिस दिन वो रात को घर नहीं आता था तो मेरी सास कभी कभार मेरी तरफ आ जाया करती थी। उनका रवैया भी अब एक आम पड़ोसन जैसा हो गया था। बस ज़रूरत की बात करती थी, उन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। उन्हें कुछ ख्याल नहीं आता था कि ये पहले से कितनी कमज़ोर होती जा रही है। मैंने इन सब लोगों से अब गिला करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे दिल में इतना सब्र और सुकून उतार चुका था कि मैं अपना ज़्यादातर वक्त नमाज तहज्जुद और तिलावत कुरान पाक और अपनी परवरदिगार से सजी लो लगाने में गुजारने लगी थी। सच्ची लो। अब मेरा दिल पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर नहीं दुखता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का महवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बना लिया था, जिसने मेरे अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर दी थी जिसने मुझे हर तरह के तानों और तलखियों से तकरीबन बेनियाज करके रख दिया था। इन लोगों की बातों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी तरह सब्र और आजमाइश के पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे शौहर के घर औलाद की कोई खुशखबरी ना आई। बेशक वो दूसरी शादी कर चुका था, मेरी सौतन ला चुका था, लेकिन फिर भी खाली गोद ही था। जबकि दूसरी तरफ मेरे देवर के 2 बेटे माशाल्लाह खूब फल फूल रहे थे। उनमें से जो बड़ा बेटा था वो अब काफ़ी समझदार और शरारती हो गया था और उसे मेरे साथ एक गहरी दोस्ती और फितरी तौर पर लगाव हो गया था। वो दीवार फलांग कर अक्सर मेरे पास आकर खेला करता था। हालांकि मेरी देवरानी सख्ती से मना करती थी कि ताईमी के पास मत जाया करो, वो मनहूस हैं, उनकी नज़र लग जाएगी, उनकी नज़र लग जाती है तो तुम बीमार हो जाते हो। मगर वो मासूम बच्चा किसी की नहीं सुनता था और भाग कर मेरे पास आ जाता था, क्योंकि बच्चे प्यार के होते हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं उसे अपनी औलाद की तरह सच्ची मोहब्बत और तवज्जो देती थी। और फिर एक दिन एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर मेरे सामने आई, जिसने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया था। एक दिन मेरा शौहर अचानक से मेरे पास आ गया और फूट फूट कर रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में शदीद नदामत के आंसू थे और वो मेरे आगे बाकायदा हाथ जोड़े खड़ा था। जब मैंने सिसकियों के दरमियान पूछा तो कहने लगा कि डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। रोते हुए कहने लगा कि फरवा, नुक्स तुम में नहीं था, नुक्स मुझ में था। ये सुनकर मैं हैरत से सख्ते में आ गई
اور میں نے دیوار کا سہارا لے لیا کیونکہ میں گرنے والی تھی۔ یہ سن کر میں تو بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اس کی دوسری بیوی نے بھی اب ساتھ زندگی برباد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، جبکہ میرے ساتھ رہتے ہوئے تو میرے شوہر نے کبھی اپنا علاج نہیں کروایا تھا، کبھی اپنے ٹیسٹ نہیں کروائے تھے۔ آج دوسری بیوی کے ساتھ تو فوراً سے چلا گیا تھا اور ان لوگوں نے سارا ملبہ صرف مجھ پر ڈال کر مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا جاتا رہا۔ اب سچ سب کے سامنے تھا اور میری ساس کا سر بھی شرم سے میرے سامنے تقریباً جھک گیا تھا کیونکہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں نے سب نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس کا نتیجہ اب ان لوگوں کے سامنے تھا کہ ان لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ اتنے پیار سے گزارے۔ کچھ عرصہ بعد میری دیورانی تیسری بار امید سے ہو گئی تھی، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن گھر میں کام کر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے گرنے کے سبب اس کی ٹانگ کی ہڈی بری طرح متاثر ہو گئی، بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ پوری طرح چارپائی پر آ گئی تھی اور گھر کا نظام چلانا محال ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو رہی تھی۔ میری ساس اب بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھیں، ان سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا اور صبح کا ناشتہ تک بنانا اب مشکل ہو گیا تھا۔ ایک صبح میرا دیور بہت شرمندگی کے عالم میں میرے دروازے پر آیا اور جھجکتے ہوئے مجھ سے ناشتہ بنانے کی درخواست کی۔ کہنے لگا کہ پہلے وہ ناشتہ بنا لیتا تھا لیکن کل سے اس کا ہاتھ جل گیا ہے اور میں جانتی تھی کہ اس نے اور اس کی بیوی نے میرے ساتھ کیا تلخ سلوک کیا تھا، مگر میں نے اسے شرمندہ کرنے یا انتقام لینے کی بجائے انسانیت اور اخلاق کا ثبوت دیا اور میں نے خاموشی سے ان کے گھر جا کر نہ صرف ان کا ناشتہ بنایا بلکہ پورے گھر کی صفائی بھی کر دی تھی اور اس کے بچوں کو بھی صاف ستھرا کر دیا۔ جب میں واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگی تو میری دیورانی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اب وہ بے بس تھی اور بے سہارا ہوئی پڑی تھی، چارپائی پر لیٹی تھی۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسے واش روم وغیرہ جانے اور کپڑے بدلنے کے لیے بھی سہارا چاہیے ہوتا تھا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی اور اعتراف کر رہی تھی کہ اس نے مجھے نیچا دکھانے اور گھر میں فساد ڈالنے کے لیے کس طرح کی سازشیں کی تھی اور کس طرح باتیں کر کر کے میری ساس کو اپنی باتوں میں لگایا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ مجھے اب کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ میرے رب نے میری عزت رکھ لی ہے اور سچ کو سامنے لا دیا ہے۔ میری دیورانی کا دل اب پگھل چکا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈیلیوری کے وقت خون کی شدید کمی، کیونکہ وہ چارپائی پر رہ رہ کر کافی کمزور ہو گئی تھی اور اس کے ہائی بلڈ پریشر کے باعث میری دیورانی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور آپریشن کے دوران بروقت خون کا انتظام نہ ہو سکا اور وہ اپنی ننھی سی بچی کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے مرتے ہی میرا دیور وہ چھوٹی سی بچی لا کر میری گود میں ڈال گیا تھا اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس بچی کا سہارا صرف آپ ہیں بھابھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا، آج اپنی دیورانی کی موت دیکھ کر بھی تکلیف ہوئی تھی، بس اللہ کی رضا میں راضی رہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی میری عزت رکھ لی تھی۔ میری ساس اب بوڑھے پن میں بھی مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، جبکہ میرے دیور کی نظروں میں بھی اب شرمندگی صاف نظر آتی تھی۔ اب میری ساس کی آنکھوں میں بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف تھا۔ میں نے اپنی دیورانی کے ان بچوں کو ماں کا بھرپور اور سچا پیار دینا شروع کر دیا۔ جب دیور نے دوسری شادی کا سوچا تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، ان بچوں کا میں خیال رکھوں گی، مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں بھابھی، اب آپ ہی ان بچوں کی ماں ہیں اور مجھے اب کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ممتا سے مالا مال ہوں۔ وہ بچے مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے اور میرا سب سے بڑا بیٹا جو اب 17 سال کا ہو چکا ہے، یعنی 17 سالہ سارم، گھر آتے ہی سب سے پہلے ماں کو پکارتا ہے اور میں نے انہیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے بھی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اب کافی خود کو بدل دیا ہے، وہ میرے ساتھ ایک نہایت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، اس پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جو شخص یا جو عورت بے اولاد ہے کبھی اسے اس بات کا احساس مت دلائیں۔ جو شخص
शख्स अल्लाह से सच्ची दोस्ती कर लेता है, वक़्त आने पर उसे अल्लाह ताला हर वो चीज़ अता करता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस हमें अपनी नीयतों को साफ़ रखना चाहिए और हर हाल में उसी की रज़ा में खुश रहना चाहिए। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।